हाँ वही तो बोला, जुलाई में सबसे बड़ा होता है और वेव भी बहुत अच्छा लगता है, गर्जन अच्छा लगता है। আমরা মেঘলা ওয়েদার পেয়েছি, তাও 3টে তো 5 বাজেই। হ্যাঁ, সেই কারণে মানে মেঘলা ওয়েদারের জন্য পুরো ভিউটা অত ক্লিয়ার নয়। প্রচুর ঠান্ডা জল, খুব ঠান্ডা, খুব। এই জল দিস না গায়ে। ফালতু ছেলে দেখো। ও দুর্দান্ত ভিউ, দুর্দান্ত ভিউ, একদম মন ভরে যাচ্ছে। हाँ? তোমাকে একটু দেখাই। अभी आप में जुलाई में आ जाए ना, मतलब बारिश के टाइम में अच्छा लगता है। इस टाइम पे इधर तो उतना बारिश नहीं দে आ এবার তোর আচ্ছা, রিমো অনেকক্ষণ ধরে করছে, রিমোর হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে আর সঞ্জুটা ফাঁকি দিচ্ছে। बहुत क्वालिटी होता है आदमी और किसी को जाना है? নেই নেই নেই, जाना है तो हाथ ऐसे ऊपर कीजिए। साथ में जाइए, साथ में এই ঠান্ডা জল দেখে আমার নামারি। बहुत ठंडा है। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। ছাড়ো ওকে, বাপ দাও নাচবে ওর মতো। ये हाथ पे हिलाने में বাবা আমার দরকার নেই, है बस। ওকে দেখে আমার মানে অস্বস্তি হচ্ছে। Stop, ওই দেখো না, পাগল একটা।